I-Englishin ko, tatagalogin nyo. Yes, of course, of course. Residence. Mamamayan. Ha? Mamamayan. Mali. Residence. Mali. Ala, bakit? 5, 4, 3, 2, 1. Residence. President. 5, 4. Presidente. Mali. Tirahan. Tama! Yan mga kapuso. Ano kayang laro to? Anong laro yan kuya? Pila kayo dyan. Tapos makinig kayo kung ano kayo instruction ko. Ayan, pila kayo, pila. Dito. Ayan. Pila. Sige, pila. Kasi lakas kayo doon. Mainit eh. Doon na, doon ka. Pila. Sige, pila ha. Ayan, mga nakapila na. So may kinig. Ito na yung Sige na. laro natin. I-Englishin ko, tatagalogin nyo. Yes, of course, of course. Sunod. Tapos kung di mo masagot, punta ka naman sa likod. Ngayon. Pag di masagot, punta ka sa likod. Okay. Yes, yes. Ano sa mga gusto? Yes, of course. Okay? Language. Wika. Wika. O, tama. Residence. Mamamayan. Ha? Mamamayan. Mali. Residence. Mali. Ala, bakit? 5, 4, 3, 2, 1. Residence. President. 5, 4. Presidente. Mali. Tirahan. Tama. Best English. Best English. Two word. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Best English. Hindi na magaling mag-English. Oh, mali. Magaling sa wikang English. Mali. Mali. Aliko, balik kayo dun. Mabuting English. Mali. Best English. Tama ako. 5, 4, Mali. 3. Galing sa Tagalog. O, English, Tagalog ito. Diba English, Tagalog ito? O, magaling sa... Ibayin mo na ako. Mahirap din. Tama, nagsagot ko kanina. Ano naman ba? Best English. Magaling. Magaling sa English. Oh, mali. Go beyond. Go beyond. Oh. Singer. Beyonce. Sa tagumpay. Mali. Tumatagumpay ka pa ngayon ha. Mayo. Mali. Umayo ka muna. Square. Square. Tama. Pwede assignment. Yun. Oy, Beyonce!